Passons maintenant au chapitre 41. Chapitre 41. Eh bien donc, ayons courage avec la mort. Ayons courage avec la mort. Eh bien donc, prenons cette horrible idée à deux mains. Et considérons-la en face. Considérons-la en face. هنا le condamné, il reprend un peu de courage. ولا شجاع. Il a لاحظتوا هنا في le chapitre 40, dans le chapitre 40, il espère avoir une grâce royale. وهنايا il commence à accepter encore l'idée de la mort. Il a لاحظتوا دائما le condamné des contradictions. مرة كيكون dans des phases d'acceptation, مرة dans des phases de refus. مرة كيقبل لينا la condamnation à mort, مرة ما كيقبلهاش. مرة كيكون عنده le courage, مرة il devient lâche. Hélas, للأسف. Qu'est-ce que la mort fait avec notre âme? Qu'est-ce que la mort fait avec notre âme? شنو كيدير الموت بالروح ديالنا? Ça veut dire quoi? Que se passe-t-il? اللي بغا يقصد هو que se passe-t-il après la mort? شنو كيوقع مورا الموت ديالنا? Que se passe-t-il après la mort? ولا بغا يقول لنا où va notre âme? فين كتمشي الروح ديالنا? Où va notre âme? Ah, un prêtre qui sache cela. Je veux un prêtre et un crucifix à baiser. هنايا لو كونداني غتلاحظوا معايا واحد التناقض كبير عاوتاني. الا عقلتو كان ديجا جرى على لو بريتر، ما بغاش يسمع لي بريير ديالو. هنا قال لنا ان بريتر، جو فو ان بريتر كي ساش سولا. كيفاش كي ساش سولا؟ اللي عارف هادشي، اللي عارف شنو؟ اللي عارف لا ريبونس à cette question. Donc, je vais mieux vous expliquer. Selon le condamné, elle حسب le condamné, le seul homme qui peut répondre à ces questions, الرجل الوحيد اللي يقدر يجاوب على هاد الأسئلة ديالو à ces questions spirituelles, روحانية, spirituelles et religieuses, والدينية, spirituelles et religieuses, c'est le prêtre. بالنسبة ليه الرجل الوحيد اللي يقدر يجاوب هو le prêtre هو الرجل ديال الكنيسة. Je veux un prêtre. قال لهم بغيت نشوف le prêtre. Je veux un prêtre. Et un crucifix. شنو هو le crucifix? Le crucifix هو ديك لا كخوا ديال النصارى. هذا هو le crucifix. À baiser. بغا يبوس هذاك le crucifix. بحال حنايا كنبوسوا القرآن وهما كيبوسوا le crucifix. Mon Dieu, toujours le même. Dans ce chapitre, le narrateur ou le condamné, on va écrire l'idée principale. Le condamné بدل الرأي ديالو هاد المرة. Le condamné décide, قرر, il décide d'affronter مواجهة, d'affronter la mort avec courage. بشجاعة. Il essaye d'affronter la mort avec courage. Dans le chapitre 40, il voulait une grâce royale. Et dans le chapitre 41, qu'est-ce qu'il veut? Il a décidé d'affronter la mort. Et il se met à imaginer ce que peut être la vie après la mort. Il commence à imaginer. L'imagination. La partie ou c'est pas une partie qui est très importante. Il imagine ce qui est le mort. Des gouffres noirs qui détraillent انك يطيح في le gouffre, في le vide, في واحد الفراغ مظلم noir dans lequel il va tomber et retomber يبقى غير كيطيح هو في هذاك الفراغ. Et il imagine aussi qu'il y a des morts qui sont présents pour assister à son exécution. كيتخيل هادشي في l'imagination اللي عندنا هنايا اللي حيت il va imaginer que des morts كيرجعوا الروح ديالهم كترجع باش يحضروا l'exécution ديالو فاش يكون في la guillotine. بحال حتى هما غادي يستقبلوه parmi les morts من بين الاموات. Et il imagine qu'un démon va assassiner le bourreau. كيتخيل ان غادي يجي واحد لو ديمون بحال واحد الجن وغادي يقتل le bourreau اللي مكلف بلا condamnation. Donc le condamné ici a beaucoup d'imagination. Vous connaissez Victor Hugo et il pense énormément à ce que va devenir son âme. في هذا le chapitre هذا خاصكم تعقلوا على deux points. Le premier point, c'est que le condamné affronter la mort. La deuxième chose, c'est que le condamné se demande
كيسأل راسو se demande où ira son âme. فين غتمشي الروح ديالو. هادو هما جوج افكار رئيسيه اللي داير عليهم هاد لو شابيتر هذا كامل. دونك سواء الناس اللي قراو لو شابيتر كامل ولا اللي ما قراوش، الا عقلتوا غير على هاد لي دو زيدي راه سي بيان. غيبقى لكم غير لو فوكابولير. الحاجه اللي خايبه فاش ما كتقراوش لو تكست ديالكم هو ما كتعرفوش ليستوار شنو هما لي ديتاي اللي فيها، وما كتعرفوش لو فوكابولير كي ا ايتي اوتيليزي. اما فاش كتقراوها دافونس كتكونوا ديجا عارفين لي مو كي سون اوتيليزي، وكتكونوا درتوا لهم لا ديفينيسيون ديالهم وبريباريتوهم في الدار. Et donc c'est tout pour ce chapitre. Passons maintenant au chapitre 42. Je l'ai prié de me laisser dormir et je me suis jetée sur le lit. En effet, j'avais un flot de sang dans la tête qui m'a fait dormir. Ici dans ce chapitre, le narrateur s'est endormi. Le narrateur دهنعس واحد شويه ديال الوقت قبل ما يجي لو بريتر، قبل ما يجي داك الرجل ديال الكنيسه، وبقى كيحلم هنا. il a rêvé qu'il était avec des amis et qu'une vieille femme s'était cachée dans la cuisine. وبقى كيحلم بلي كان مع شي صحابو، كيحلم بواحد لا فام vieille، واحد لا vieille femme شارفه qui s'était cachée في الكوزينه، مخبيه في الكوزينه. il va faire un cauchemar. هذا c'est un cauchemar كابوس كيدير le condamné. وهنايا il s'est jeté sur le lit، طاح في الفراش. il avait un flot de sang dans la tête. قال لينا j'avais un flot de sang، الدماغ ديالي كان عامر بالدم qui m'a fait dormir. donc هنا le condamné فاش نعس قال لينا c'est mon dernier sommeil، اخر نوم ديالي de cette espèce، من هذا النوع. اخر نوم من هذا النوع. بحال كيقول لينا كاينين deux espèces de sommeil. كاين le sommeil النعاس اللي عادي، وكاين la mort هي الموت. J'ai fait un rêve. هنا غيبدا يحكي لنا كما قلت لكم على لو ريف اللي دار الحلم. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. حلم انه كان ديك ساعة الليل. Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec 2 ou 3 de mes amis. كان مع اصدقاء ديالو. Je ne sais plus lesquels. ما عقلش شكون هما لي زامي بالضبط اللي حلم بهم. Je me suis réveillée. فاق من هذاك الحلم. بيان سور هنا الحلم راه عاودت لكم. كان كيحلم ان واحد المراه كبيره اون في دام سيتي كاشي دون لا كوزين، تخبات في الكوزينه، وواحد الساعه بحال جات غتعضو ديك لا في فام فالمورد غتعضو، وفاق مورا ديك العضه فيقات ويسي ريفيي. فاش فاق غادي يقولوا ليه واحد الخبر ان بنته جات باش تشوفو. Je me suis réveillée, frissonnant, qui ترعد, et baignée d'une sueur froide, baignée فازق بالعرق، واحد العرق بارد، la sueur هي العرق. Le bon aumônier était assis au pied de mon lit. Et donc شكون اللي لقى فاش فاق؟ لقى حداه l'aumônier هو le prêtre. L'aumônier c'est le prêtre, c'est la même chose. L'aumônier شكون هو le prêtre. Il était assis au pied de mon lit. يعني جالس في الخر ديال الفراش وعند رجليه. Il disait des prières وكيقرا دعاء لي prières. Normalement la prière هي الصلاة، ولكن هنا كنقصدوا بها دعاء. Ai-je dormi longtemps؟ قال لهم واش نعست مدة طويلة؟ lui ai-je demandé. هنا le condamné كيسول l'aumônier. قال لي est-ce que j'ai dormi longtemps؟ Mon fils m'a-t-il dit. Mon fils. خاصكم تعرفوا بلي كاع لي بريتر كيقولوا mon fils ma fille، وكاع الناس كيقولوا لو بريتر mon père. هذه حاجه عندهم عاديه جدا، ماشي ولد، ولكن كيقول ليه mon fils. الا كنتي كنهضر على النصارى بيان سور، الا كانوا في شي بلاصه تلاقاو مع ان بريتر كيقولوا لهم mon père، ابي mon père. ولا لو بير بغى يهضر مع شي واحد ولو ما كيعرفوش كيقول ليه mon fils. ولا كانت بنت كيقول لها ma fille. m'a-t-il dit vous avez dormi 1 heure. قال ليه نعستي تقريبا ساعه، نعستي المده ديال ساعه. قال ليه نعستي المده ديال ساعه. vous avez dormi 1 heure. on vous a amené votre enfant. ها هو الخبر اللي قلت لكم. on vous a amené votre enfant. شكون هي l'enfant؟ هنا كنهضروا على ماري، sa fille ماري. elle est là dans la pièce voisine. هي حدانا في الغرفه المجاوره، الغرفه اللي حدانا، la pièce voisine qui vous attend، كتسناك. je n'ai pas voulu qu'on vous éveille. قال ليه ما بغيتهمش يفيقوك. je n'ai pas voulu qu'on vous éveille، ما خليتهمش يفيقوك. oh et je criais ma fille qu'on m'amène ma fille. فاق فرحان كيقول لهم ما في، بغيت نشوف بنتي، جيبوا لي بنتي كون مامين ما في. دونك هنايا لو شابيتر اللي غادي نقراو لو شابيتر 43 غادي يكون ان شابيتر ريزيرفي ا سا في ماري، بيان سور ان شابيتر اللي غنهضروا فيه على ماري.